अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। दोस्तों कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। सर ये ट्रंप कर क्या रहा है? ताज़ा खबर आई है, ट्रंप साडा भाई है। ये क्या कर रहा है? आप देखिए, आप हैरान होंगे क्या कर रहा है ये ट्रंप। पहले तो आपको ये बता दें कि आज जनाब 7 मार्च भी गुजर गई है और छठा रोज़ा भी गुजर गया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है। ज़िंदगी इंज उड्डी जा रही है, उड्डी जा रही है। इंज जदों मुड़ के देखोगे ना तो 70 साल, 80 साल, 90 साल हो जाएंगे तो उस टाइम गेम ख़त्म। ठीक है, ख़त्म होती है तो ठीक है, अगले के लिए चांस पैदा होता है ना सर जी। हम नए आने वालों के लिए अपना रास्ता तो बनाए ना, बुढ़े बैठे तो न रहे ना। खुशी से जाएं, खुशी से। मैं खुशी से मर न जाता अगर एतबार होता। ठीक है ना, हम सबको खुशी से जाना चाहिए अगले अगले जान, और वो उसको वेलकम करना चाहिए जो हमारा आखिरी लम्हा है। ठीक है, तो इस गल तो परेशान न होना कि वकील साहब किहो जी गल्लां करते हैं। सर जी मरना है ना, मरना है, तैयारी रखें मरने की। हंस हंस के मेरे कत्ल की बातें करते हैं, ऐसे गोया ना करेंगे। अच्छा चले जी, ईरान के सदर की से बात शुरू करते हैं। अमेरिका का जो सदर है ना ट्रंप, वैसे मैंने कहा था कि ऐ कोई चंद चढ़ाएगा लाजमी। सर जी वो जो जो फिरा हुआ दिमाग होता है ना, फिरा हुआ दिमाग वो ऐसे ही होता है। कोई सही जगह पे हथौड़ा लग गया था, कहीं उल्टी जगह पे लग गया, वो ऐसे ही होता है। ईरान को उसने खत लिखा है कि जनाब अपना जोरी प्रोग्राम सानू दिखाओ, नोट दिखा, मेरा मूड बने, दिखाओ और मेरे नाल गल बात करो। जे तुसी मेरे नाल गल बात नहीं करोगे, मुझे अपना जोहरी प्रोग्राम, एटमी प्रोग्राम नहीं बताओगे, तो फिर हम जबरदस्ती करेंगे। सर जी ऐ ते कोई गल नहीं ना जी, ऐ ते कोई गल नहीं ना। ऐ ते वही है, कमज़ोर ते ताकतवर का मुकाबला। कहते जी कि शेर ने गिद्दड़ ने ते शेर ने ना बेरी तो बेर उतारने सन, तो उन्हें कहा आओ जी पार्टनरशिप करने हैं। गिद्दड़ ते शेर दी पार्टनरशिप। ठीक है, ते वो जनाब गिद्दड़ उत्ते चढ़ गया बेरी ते, उन्हें बेरी हिलाई झुलाई, ये वो सारी बेर सारे गिराए थले, शेर ने इकट्ठे करके रख दिते। शेर ने हुण गिद्दड़ ने कहा जी आओ वंडिए आओ वंडिए। उन्हें कहा आओ वंडो जी। शेर ने कहा जी ए मसन 10 किलो सन ना, उन्हें कहा ए 5 किलो तेरे ते 5 किलो मेरे। गिद्दड़ बड़ा हैरान होया भी है तो बड़ा ठीक है। उन्हें कहा ठीक है जी। उन्हें कहा ठहर ठहर हाले ठहर, ए जेड़े तेरे वाले 5 किलो ने ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 2.5 ਕਿਲੋ ਮੇਰੇ ਤੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਤੇਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ 2.5 ਕਿਲੋ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ ਨਾ। ਇਹ 5 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ 2.5 ਕਿਲੋ ਤੇਰੇ ਤੇ 2.5 ਮੇਰੇ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 2.5। ਠੀਕ ਹੈ, 2.5 ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਿੱਦੜ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2.5 ਕਿਲੋ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਹੀ। ये पार्टनरशिप है। वो कह रहे हैं जनाब ईरान को कि साढ़े ला के गल बात करो जोरी, अगर गल बात नहीं करोगे तो हम जबरदस्ती आपका वो जोरी प्रोग्राम खत्म करा देंगे। ये सर जी कोई बात है? क्या अक़वाम मुत्तहिदा? यकीन करो कोई अक़वाम मुत्तहिदा नहीं है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये अजल से ये काम शुरू हुआ है, पहले दिन से, और क़यामत तक यही चलता रहेगा। मैं आपको ये बता दूं, यही हुआ है। माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जेड़े साडे बुजुर्गों ने मुहावरा बनाया सी ना कि जिदी लाठी उसकी भैंस, ओनू शाबाश है, क़यामत तक यही चलना है। ठीक, एक इधर ये खबर है। दूसरी तरफ उसने कहा है सऊदी अरब को कि जनाब तेल भी सस्ता करो, ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗਾ अगर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਉਧਾਰ। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं ਤਾਂ ਹੀ ਦੌਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਗਿੱਦੜ ਵਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
تے او سعودی عرب نے کہا جی کہ ہم آپ کو نا 50 ارب ڈالر جو ہے دیں گے. اس نے کہا نہیں 50 نہیں، اینو ڈبل کرو، اینو 1 ٹریلین کرو، 1 خرب کرو. تے سعودی عرب نے کہا جی ٹھیک ہے کر دینے ہیں سر. انہیں کرنا ہی کرنا سی. وہ اس کے بعد اس نے کہا جی تب میں آپ کا سعودیہ کا دورہ کروں گا. اور اب سعودیہ نے ان کو 1 خرب ڈالر دینا ہے اور وہ سعودیہ کا دورہ کرے گا. کیا بات ہے یار جی، کیا بات ہے. یہ دونوں چیزیں دیکھیں، کیا یہ سچ چیزیں ہیں، یہ جھوٹی چیزیں نہیں ہیں، یہ سچ ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں جی ڈاڈیاں دے اے بھی پرانا محاورہ ہے نا کہ ڈاڈیاں دا وی پنجاں دا 100 نہیں ہوندا، ڈاڈیاں دا وی 6 دا 100 ہوندا ہے. تے کسی جگہ تے میں سنا 7 دا 100 بھی ہوندا ہے. 20 ہوتے ہیں، ایک 20 نا 5 20 ہو تو 100 بنتا ہے نا. لیکن کہندے جڑے ڈاڈے بندے نے نا، ڈاڈے بندے، انہاں دا 6 دا 100 ہوندا ہے. وہ بندہ 20 کر کے 6 ڈھیریاں لاندا ہے تے وہ جاگیردار کہندا اے ہن 100 پورا ہویا. تے کسے علاقے میں سنا 7 دا 100 ہوندا ہے. تسی سنے ہیں؟ ہاں جی تسی سنے ہیں تو پھر دسو. اے اسی طرح دا حالات نے. یہ امریکہ کے ساتھ ایسے ہی حالات چل رہے ہیں جی. آگے ہیں جی آکسفورڈ یونیورسٹی میں سر جی آحسن اقبال نے خطاب کیا ہے لندن آکسفورڈ یونیورسٹی میں. وہاں پہ ایک یوتھی نے سوال کیا ہے کہ آپ عمران خان کو رہا کیوں نہیں کرتے، یہ کیسی جمہوریت ہے. اس کا جو کرارا جواب دیا ہے نا سر جی آحسن اقبال نے، ہائے 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 ہائے. اس نے کہا آپ کو یہ جمہوریت عمران خان کی رہائی میں نظر آتی ہے، جس نے سائفر کا کیس لہرایا تھا امریکہ کا، جس نے IMF کو خط لکھا تھا، جس نے فوج کے اوپر حملہ کیا تھا، جس نے قمر جاوید باجوہ کو اپنا باپ تسلیم کیا تھا. آپ اس جمہوریت کی بات کرتے ہیں. سر جی ٹھنڈا پانی آحسن اقبال نے ادھر یونیورسٹی میں ڈالا ہے، ٹھنڈا پانی. کڑاکے نکل گئے ہیں، یقین کرو کڑاکے نکل گئے ہیں. میں دیکھتا ہوں اگر مجھے کوئی ویڈیو مل جاتی ہے تو. اور اس تو اگلا جناب خبر ہے کہ تیلا پہلوان تیلا پہلوان پتہ ہے کون ہے؟ پرویز خٹک. وہ مشیر داخلہ بن گئے. ویسے تو وزیر داخلہ آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ محسن نقوی نا. تے او دا مشیر داخلہ بن گئے. سارا داخلی امور جڑا نا سارا قابو کر لیا. کیا بات ہے سر جی، یہ چیز تو ہمیں ہضم نہیں ہوتی. آپ کو ہوتی ہے کہ پرویز خٹک کو وزیر کا عہدہ دیا جائے؟ آپ کو ہوتی ہے؟ مجھے تو نہیں ہوتی، نہ مجھے نہیں ہوتی. تو یہ خبریں ہیں. اور آپ دیکھیں جناب جو ایکٹیویٹی ہے اور ایک افطاری کی ہے وہ دیکھیں. افطاری کا ریٹ ہے 4000 پر ہیڈ پلس ٹیکس، وہ دیکھیں. اور مزے کی باتیں ہیں. وہاں ایک کرکٹر ملا ہے، اس سے باتیں کی ہیں، وہ دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا. He has argued in his speech for half of the time that freeing Imran Khan is the victory of liberal democracy. Well, I was wondering when he was speaking whether he is speaking for liberal democracy or Taliban democracy, because Mr. Imran Khan, commonly known as Mr. Taliban Khan, is a great fan of Taliban democracy. When he was speaking for Imran Khan to be the symbol of liberal democracy, I was wondering in which liberal democracy a leader who is condemned by its Supreme Court to have committed an extra-constitutional act of dissolving the parliament unconstitutionally can be a symbol of liberal democracy. I was wondering that which leader who weaponizes hate in connivance with religious parties to an extent that I stand before you as a symbol of that hate as a weapon when a young man inspired by his hate speeches tried to take my life, and the bullet that still exists in my stomach gives me a taste of Imran Khan's liberal democracy every day. I was wondering which liberal democracy would allow a leader who siphons off
190 million pounds, which are returned to a poor country like Pakistan by United Kingdom, money laundered money caught by National Crime Agency, returned to government of Pakistan, and he siphons off that money and returns that money to his friend whose funds were confiscated in London as black money. He returns that money to him in Pakistan as white money to deposit and settle his fine in Supreme Court. If that is the liberal democracy, I think he makes my case that the proponents of liberal democracy sometimes want to impose corrupt leaders or the martial laws for their own agendas in the name of liberal democracy. This is not liberal democracy. दाऊद शाह साहब आए हैं, ये आज अफ्तारी करवा रहे हैं हमें बड़ी अच्छी VIP जगह पे। तो ये मैं भी कोई खाना वाना लेके आता हूँ, अफ्तारी का टाइम हो गया है। ये देखें, और इधर अफ्तारी कैसी है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। ये सैलड से आप शुरू करें, बिल्कुल ठीक है। ये सैलड से शुरू करें, और ये स्वीट है, ठीक है। ये देखिए, और इसमें क्या चीज़ शामिल है आपको बताते हैं, फिर आप खाने का भी पूछ लेना। ये देखें, ये चिकन विंग्स है, ये असॉर्टेड समोसा है, पिज़्ज़ा है, ये समोसा है, ये कबाब है, ये भी है। अभी सिर्फ अफ्तारी लगी है, डिनर बाद में लगेगा, हैं? ठीक है, डिनर बाद में लगेगा, अभी सिर्फ अफ्तारी लगी है। ये डिनर की चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत मज़े का है चीज़ें, आपको रेट भी बताते हैं। ठीक है, ये लेते हैं कुछ। आपने हमारे साथ अच्छे 0 पे आउट हो गए और आप इधर खड़े हैं आईपी के नहीं, तो आपसे हमने सलाम दुआ ले ली है, वरना आपसे सलाम नहीं लेना था क्योंकि आपने बहुत ज्यादती की है। 8 में आप 8वें नंबर पे आए हैं, ठीक है। चलें जी।